आज आम जानले शिखंडी विषय रे। तो आपण मान मन जो डाउट थी कि शिखंडी किए एक्चुअली पुआ पुरुष कि नारी आ जदि से नारी थिले केमिति पुरुष हेले तो मु आज आपण सामने संपूर्ण भाव में कही देछि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतवे सनासाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्कार, जय जगन्नाथ बंधु माने, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान मोर एबे गीता ज्ञान आरंभ हबो। वर्तमान आज आमे पढ़िबा प्रथम अध्यायर 17 नंबर आउ 18 नंबर श्लोक। काली आमे 16 नंबर श्लोक पढ़ी। आज आमे पढ़िबा 17 आउ 18 नंबर श्लोक। 18 आउ 17 श्लोक रे कोन व्याख्या अछि देखिबा। तो एबे मु आरंभ करिया पूर्व टे गुरुदेव को वंदना करिवि, तापरे 17 नंबर आउ 18 नंबर श्लोक पढ़ी। देखिबा आज कोन गीता ज्ञान रे सेही श्लोक रो मीनिंग अछि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एबे आमे पढ़िबा 17 नंबर श्लोक कोन अछि देखिबा। कश्चिच्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकीसा पराजिता द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपतेः सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी दुष्टदुम्न राजा विराट अजय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी 5 पुत्र एवं सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु हे राजन हे समस्ते सकल दिगरु पृथक पृथक शंख बजाइले। किए कहउचंती ना संजय कहउचंती धृतराष्ट्र को हे राजन सकल दिगरु पृथक पृथक शंख माने समस्ते योद्धा माने बजेवा आरंभ करदेले। तरे एटा हमर प्रश्न आसीबो, तापरे उत्तर। काशीराज दुष्टदुम्न विराट राजा सात्यकी द्रुपद तथा द्रौपदी 5 पुत्र एवं अभिमन्यु परिचय प्रथम प्रसंग रे आसी जाइछि। शिखंडी किए एवं तांकर जन्म किपरि होइथिला देखंतु आज्ञा। शिखंडी विषय में आगु टिके आपन कहिथिले, तो आज आसी जा से विषय पुणी शिखंडी किए तांको जन्म केमिति हेछि। शिखंडी ओ दुष्टदुम्न उभय राजा द्रुपदंकर पुत्र। देखंतु शिखंडी युद्ध समय पुत्र होइतिले, किंतु प्रकृति से प्रथमे झियो थिले परे पुओ होइतिले। तो सेति पे एठी तांकु पुओ बोली संबोधन करा जायछि। शिखंडी ओ दुष्टदुम्न उभय राजा द्रुपदंकर पुत्र। शिखंडी बड़ ओ दुष्टदुम्न सान थिले। प्रथमे जेतेबेले राजा द्रुपदंकर कौनसी संतान नथिला सेतेबेले से संतान पई आशुतोष भगवान शंकर को उपासना करते। भगवान शंकर प्रसन्न हेबा परे राजा तांकु संतान प्रार्थना कले। तेणु शंकर कहले तुमको गोटे कन्या प्राप्त हेबो। भगवान शंकर जतले तांकु कहले तुमर गोटे कन्या प्राप्त हेबो, राजा द्रुपद कहले भगवान मोर कन्या लोड़ा नहीं, मोर गोटे पुत्र आवश्यक। कहले प्रभु मोर कन्या लोड़ा नहीं, गोटे पुत्र आवश्यक। यह शुणी भगवान शंकर कौन कले कहले यही कन्या भविष्य रे पुत्र रे परिणत हो जिवो। देखंतु जो शिखंडी परे पुत्र होइतिले प्रथमे झियो थिले, आउ सेई झियोटी भगवान को शंकर ही द्रुपदंक पाखरे जन्म होइतिले। देखंतु कोन देखाइछि यही वरदान फल स्वरूप द्रुपदंकर गोटे कन्या जात हेला। राजांकर भगवान शिवंक कथा उपरे पूर्ण विश्वास थिला, तेणु से ताकू पुत्र बोली प्रचार कले। देखंतु जेतेबेले भगवान शंकर कहचंती कि ये तुमर परे पुत्र होई जिवो, सेतेबेले आउ कि किए भगवान कथा कि अविश्वास करि परिबो कि
तो राजा द्रुपद कौन कले सेबेठू तांको पुओ बोली प्रचार करदेले कहले मोर गोटे पुओ होइछि आ ताको पुओ वेश देई रखिले ताको मुख्य सेनापति बनैथिले काहाको शिखंडी को रानी मध्य कन्या को समस्त ठारू लुचाई प्रकृत कथा कहारी को जानिबा को सुजोग देउ नथिले रानी भी काहाको जणु नथिले कि ये प्रकृत रे झियो की पुओ प्रकृत रे से झियो ही थिले सेही कन्यार नाम पुओंक परि शिखंडी रखा जायतिला एवं तांकु राजकुमार परि पोशाक पिंधाई उपयुक्त क्रम रे यथाविधि विद्या अध्ययन कराई दिया जायतिला समय क्रमे दशाननेश राजा हिरण्य वर्मा कन्या सहित तांकर विवाह होइतिला देखंतु आगे से विवाह मध्य करथिले माने गोटे झियो भावंतु गोटे झियो पुओ वेश रही कि समाज आगे से विवाह भी करथिले किंतु कहारी को टिके भी जना पड़िला नहीं शिखंडी पुओ की झियो वास्तव में झियो थिले किंतु समाज आगे से पुओर परिचय पाइथिले समस्त तांको पुओ बोली भाबुथिले और तांकर विवाह होइतिला हिरण्य वर्मा कन्या सहित तांकर विवाह होइतिला हिरण्य वर्मा कन्या जेतेबेले ससुराल को आसिला सेतेबेले से जानि पाले जे शिखंडी पुरुष नुहति स्त्री भाई समाज सीना जानि पारिबनी बाहर लोक किंतु स्वामी स्त्री संपर्क भितर स्त्री कौन जानि पारिबनी तार स्वामीटा पुओ की झियो बोली रे आउ सिना के जानि पारिबेनी आज्ञा स्त्री तो जानि पारिबो ना एठी कहा केमिति लुचिबे से सो सेठी कोन देछि देखंतु सुंदर भाबरे लिखा आइछि गीता रे हमरो जानले शिखंडी पुरुष की नुहति स्त्री तेणु से अत्यंत दुखित हैला एवं समस्त कथा दासी द्वारा निजर पिता हिरण्य वर्मा को कही पठाइला निजर पिता पाखु को सब कथा कही की पठाइला राजा हिरण्य वर्मा द्रुपद को ऊपर बड़ क्रोध होला एवं से द्रुपद को आक्रमण करी तांको मारिदेवे बोली निर्णय कले यही संवाद पाई युद्धर रक्षा पाइबा निमंते राजा द्रुपद देव आराधना कले एणे पुरुष वेश धरिथिबा शिखंडी तांको हेतु पितांको ऊपर भयानक विपत्ति माड़ी आसबार देखि बड़ दुखित हेले एवं प्राण त्याग करने को निर्णय करी चुपचाप घर बाहरी गले जेतेबेले हिरण्य वर्मा पाखु कथा गला कि तांकर झियो जहाको विवाह होइछि से जने पुरुष नुहंती जने स्त्री आ ये काम लुचिकी करिछि लुचाईकी करैछंती द्रुपद तो द्रुपदक ऊपर तांकर बड़ क्रोध होला आ से निर्णय नेले कि मु युद्ध करिकी द्रुपद को मारिदेवी द्रुपद जेतेबेले देखिले मो प्रति एते बड़ विपद माड़ी आसुछि से भगवान शंकर को पुणी आराधना करबा लागिगले आउ शिखंडी देखिले मो पाई एते बड़ विपद आसुछि तो से कौन कले चुपचाप लुचिकी पळेले निजर प्राण त्याग करिया पाइकी मरिया पाइकी पळेले आत्महत्या वनरे स्थूलाकण्ड नाम रे जणे ऐश्वर्यवान यक्षक संगे तांकर भेट हैला देखंतु जेतेबेले मु आगुरु आपन को थरे कहितली शिखंडी विषय रे किंतु डिटेल कहि नथिली कहितली समय आसिले सेही विषय आसिले मु डिटेल रे कहिबी जेतेबेले शिखंडी मरिया पे जाउचंती वन को सेठी तांकर स्तुणावर्ण नामक जने यक्षक सहित भेट हैला यक्ष दया करी तांको किछि दिन पय निजर पुरुषत्व दान करी ता बदल रे तांकर स्त्रीत्व ग्रहण करी नेले देखंतु माने से यक्ष कौन कले तांको निजर पुरुषत्व प्रदान कले का शिखंडी को आउ तांकर स्त्रीत्व को निजे ग्रहण कले यही परि भाव शिखंडी स्त्री रु पुरुष होई गले ओ घर को फेरी माता पिता को आश्वासना देले एवं ससुर हिरण्य वर्मा को निज पुरुषत्वर परीक्षा देई शांत कराइले सेही समय रे आउ गोटे काम मध्य हेतिला कि सेही समय रे महाभारत युद्ध भी चलीथिला आ महाभारत समय रे युद्ध होतले महाभारत युद्ध होतले हबार थिला तो सेतबेले भी पुरुष हे जाइतिले काहे ना महाभारत युद्ध स्त्री प्रवेश नथिला तो सेतबेले भी से गोटे भी कारण आसे से गोटे कथा भी आसे कि महाभारत युद्ध रे ये मध्य पुरुष हे कि प्रवेश करथिले आ एठी मध्य पुरुष हे कि निजर घरे जाए कि निजर पत्नी सामने रे पहुंचथिले आ निजर ससुर को पुरुषत्वर परिचय मध्य देइथिले
ପରେ କୁବେରଙ୍କ ଶାପରେ ସ୍ତୃଣାବର୍ଣ୍ଣ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୃଣାବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ପୁରୁଷ ତ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ତୃଣବର୍ଣ୍ଣକୁ। ସେ କୁବେରଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କ ଇଏ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶିଖଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଶିଖଣ୍ଡୀକୁ ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଏସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ଶିଖଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଶୂରବୀର ମହାରଥୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଅର୍ଜୁନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ, ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ଆସୁଛି କି ସେଥିରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶିଖଣ୍ଡୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଅ ହେଇକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁଅ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଅ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୀତା ପଢିବା, ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ପଢିବା, ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା, ଯକ୍ଷ ଆଙ୍କୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଉ ଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତକୁ ଯକ୍ଷ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି କୁବେରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସାରା ଜୀବନ ଯକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଇଏ ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଆଙ୍କୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ପୁରୁଷ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ଆଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକି ଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ପଢିବା ତ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଭାଇମାନେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟ ଏହା ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କାଶୀରାଜ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଓ ତାହା ଛଡ଼ା ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଅତିରଥୀ ବୀର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏଇ କଥାର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମରିଥିଲେ। ଏବେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, କାଲିକି ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି। କାଲିକି ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ଆଜି ଆମ 17 ଆଉ 18 ଶ୍ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା। ତ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଏବେ ମୋର 52। ତ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାହବା କାଲିକି। ତା ସହିତ ମତେ ବିରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ସମୟ ଏବେ ଇଶାରା ଦେଇଛି। କାଲିକି ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା, ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିଖଣ୍ଡୀ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଥିବ କି ଶିଖଣ୍ଡୀ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ, ଆଉ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଥିଲେ କେମିତି ପୁରୁଷ ହେଲେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆମେ କାଲିକି ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ।